Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on a entendu ensemble l'Évangile selon Saint Jean qui nous présente l'histoire d'un aveugle né. C'est d'ailleurs un évangile qui est lu 2 fois dans le calendrier copte. On le lit aujourd'hui le 4e dimanche du mois de Touba. Et d'ailleurs, c'est le mois auquel on Touba en fête l'Épiphanie. Et ça nous rappelle le baptême, notre baptême, comme le baptême du Christ qui a lieu à l'Épiphanie. Pareil, avant le dimanche des Rameaux, on se souvient de cet événement et de ce grand miracle pour rappeler à chacun de nous le besoin de se laver de ses péchés et de présenter un vrai repentir, de renouveler ce baptême par la confession avant de le suivre jusqu'à la croix. Cet évangile nous présente 4 exemples ou 4 attitudes de réaction suite à la parole de Dieu. D'abord, on a les voisins, les gens qui étaient autour de cet homme-là, qui étaient intrigués, qui étaient dans le doute. Les pharisiens qui ont refusé de croire, qui ont refusé complètement de croire en Christ et de croire en ce miracle, et qui ont cherché à nier ce miracle à tout prix. Les parents de l'aveugle, nés, qui ont cru, mais qui ont eu peur. Et le 4e attitude, c'est l'aveugle né lui-même, qui a cru en Jésus, qui a accepté d'aller et faire le trajet jusqu'à l'eau où il s'est lavé pour être purifié et pour regagner la vue. Donc sa foi a fait la différence et son courage, son engagement, tout ça a fait la différence entre lui et les 3 autres attitudes qu'on a vues dans cet évangile. Ça me rappelle des yeux qui voient, desquels a parlé Saint Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, dans le verset 2, il nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est des yeux qui voient. Il nous appelle à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Mais c'est compliqué ce que tu demandes, Saint Paul, parce que c'est pas normal. Est-ce que si je regarde tous les autres comme étant au-dessus de moi, je sens ma petitesse, et c'est pas bien dans ma vie. Je dois voir et avoir confiance en moi-même. De quoi il s'agit? Pourquoi tu nous demandes de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes? Et que par cela, on fait rien par esprit de parti. On fait tout en une unité de cœur, comme on le dit dans la prière de la messe. Donne-nous, Seigneur, l'unité du cœur. Et c'est d'ailleurs l'humilité qui nous fait penser et nous fait voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il continue en disant que ce sont les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ lui-même quand il s'est dépouillé et il a pris chair, il a vécu parmi nous. On peut comprendre peut-être l'humilité, mais comment peut-on faire le lien entre cette humilité et voir les autres au-dessus de nous-mêmes? On a peut-être 2 types de personnages qui sont autour de moi. Des gens qui sont mieux que moi, je les vois, je les reconnais comme étant mieux que moi. Et ça, c'est peut-être facile de les voir au-dessus de moi, parce que je vois qu'ils maîtrisent mieux son travail. J'ai un collègue, j'ai un directeur, j'ai un voisin, que je vois qu'il est mieux que moi et je l'admire. Ça, c'est facile, parce qu'il est déjà mieux que moi. Mais il y a parfois des gens qui sont équivalents à moi-même, des voisins, des collègues, des fidèles à l'église, et parfois, il y a parmi eux certains qui sont lourds à accepter. J'arrive pas à les accepter, ils sont lourds, ils me pèsent. Pour les accepter, déjà, pour les accepter, ils sont lourds. Alors comment je peux écouter Saint Paul et les voir au-dessus de moi-même? C'est vraiment difficile ce que tu demandes, Saint Paul. Comment puis-je voir des gens, déjà, qui sont lourds à être acceptés pour moi, au-dessus de moi-même? D'abord, il faut être déjà dans l'esprit du disciple. Si je reconnais être un disciple de Jésus, quand j'ai pris le baptême, quand j'ai commencé à voir dans le baptême, je suis disciple de Jésus. Et étant disciple, donc je cherche à être comme lui-même, je veux bien
être comme toi, Jésus. Aide-moi, et je demande dans ma prière d'être comme lui. Seigneur, aide-moi à vivre comme tu as été et de me dépouiller pour voir les autres mieux que moi. Et aussi dans le monde, et ce qui nous intrigue toujours, qu'on a complètement l'inverse de ce principe. Tu as tendance à voir ton directeur comme étant, je vais le remplacer un jour. Donc, je dois la voir, je dois le regarder d'une manière à chercher le jour où je vais le remplacer. Ou peut-être dans ta famille, tu cherches de profiter même de tes frères et sœurs. Chacun profite de sa famille. Il cherche à tirer un bénéfice de sa femme, son père, sa mère, ses enfants. Il a quelque chose qu'il tire et qu'il voit comme étant bénéfice. Mais Dieu, il voit autrement. Il ne voit pas dans cette lourdeur. Il ne voit pas la personne qui t'embête comme toi tu le vois. Mais il voit autrement. Il a un autre point de vue. Si tu regardes les autres comme étant mieux que toi, peut-être selon la règle du monde, tu vas sentir une petitesse et que tu vas détester cet homme ou cette personne-là qui est devant toi. Tu vas dire, ah non, il est mieux que moi, je vais le détester. Tu vas la vouloir, tu veux l'écraser. Tu n'as pas envie qu'il soit aussi brillant, que tu deviens jaloux de lui et que tu as une attitude complètement différente. C'est l'attitude du monde quand tu trouves une personne qui est mieux que toi. Mais si tu regardes à travers l'humilité, si tu regardes avec les yeux de Jésus qu'il t'a donné dans ton baptême, dans le baptême, tu t'es lavé les yeux, tu as remplacé tes yeux pour avoir les yeux de Jésus. Mais parfois, on les met de côté, on a tendance à chercher les yeux du monde. Les yeux qui jugent, les yeux qui voient les autres comme étant au-dessous de moi, ou ils doivent être au-dessous de moi, ils doivent être à mon service. Ils doivent me rendre service, ils doivent être là pour m'écouter et m'obéir. Et donc, tu n'arrives pas à les aimer. Comment puis-je voir une personne qui a un défaut que je vois, qui est visible devant moi, que je le vise déjà, ou que je le vois clair devant moi, comme étant au-dessus de moi-même? C'est là où se trouve la difficulté. D'abord, cherche une vertu qui est en cet homme-là, ou cette femme-là. Au lieu de chercher, c'est très facile de trouver le défaut. C'est très facile de trouver le point faible. Tu le trouves assez rapidement et facilement. Lui, il est temps. Et tu le vois, tu le reconnais, tu le juges. C'est facile, direct et simple pour toi. Mais c'est plus difficile, et ça demande un effort de toi-même de chercher la vertu qui est en lui. La chose qu'il fait bien, qu'il maîtrise, et tu reconnais en lui cet élément ou cette vertu ou ce talent que le Seigneur lui a donné. Par exemple, peut-être il prie plus que moi, ou mieux que moi, où il arrive à lever son cœur. Il arrive vraiment à communiquer avec Dieu. Et moi, je n'arrive pas encore. Et comme ça, tu as trouvé une vertu. Ou peut-être il a plus de tendance à faire de la charité. Il arrive à donner. Moi, je prête jamais mes affaires. Ils sont à moi. Je les donne à personne. Mais lui, il arrive à le faire. J'admire en lui cela. J'admire qu'il arrive à donner ou partager quelque chose. Et moi, je n'arrive pas à faire pareil. Il est mieux que moi en cela. Il a ce talent que moi, je n'ai pas. Ou peut-être il est rigoureux dans sa vie spirituelle. Il est attentif à ses prières, à ses psaumes, à sa vie spirituelle, à sa confession. Et moi, je ne suis pas encore dans la même rigueur spirituelle que lui. Cherche les vertus. Apprends à tes yeux à voir les vertus des autres et non pas uniquement leurs faiblesses, non pas uniquement leurs défauts, mais plutôt à reconnaître en eux des vertus que parfois toi, tu n'as pas. Si tu arrives à te concentrer sur ces vertus, tu pourras le voir, comme dit Saint Paul, au-dessus de toi-même. Il a réussi quelque chose que moi, je n'ai pas réussi. Par exemple, si tu vas, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, quand on va partir faire du service en Égypte, quand tu vas faire du service envers les frères de Jésus, comme on l'appelle en arabe, Ikhwat al-Rab.
Tu vas voir des gens pauvres, démunis, et pour lesquels toi, tu te vois mieux qu'eux. Tu as de l'argent, tu as des moyens, et c'est toi qui leur offres ce qu'ils n'ont pas. Donc tu te vois déjà au-dessus d'eux. Tu as perdu. La charité n'est plus dans ton cœur. Comment puis-je les voir au-dessus de moi, malgré que c'est moi qui leur donne? Moi, j'ai plus de talent qu'eux. Et peut-être, quand tu vas les voir, quand tu vas les croiser, tu vas voir qu'ils sont misérables. Parfois, ils insultent, ils vivent dans une vie misérable. Ils sont sales, ils ne sont pas propres, ils ne surveillent pas leur hygiène, ils ne surveillent pas ce qu'ils disent. Ils vivent vraiment dans un état, dans une situation que tu vas, d'un premier regard, juger comme étant mal. Ils ne sont pas bien. Comment puis-je les voir au-dessus de moi-même? Et d'ailleurs, c'est moi qui va vers eux pour les servir et pour les aider. Je t'ai aidé. Et d'ailleurs, ça arrive quand toi, tu aides un voisin, une personne qui est à côté de toi, tu penses toujours que tu es au-dessus de lui. C'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui lui ai appris à faire. Mais de quoi il parle? Tu te prends plus onéreux que la personne que tu as aidée. Mais attention, parce que toi, peut-être, tu en as 10 talents, mais tu n'as réussi que 5. Donc, tu as 5 sur 10 dans tes talents. Mais lui, il a un seul talent. Il avait sa foi, qu'il a gardée malgré tout le misère dans lequel il vit. Il aurait pu abandonner sa foi. Regardons les martyrs de Libye, qui sont les 21 martyrs qui ont sacrifié leur vie en Libye. Comment ils étaient? C'était des pauvres, des gens simples, qui n'avaient rien du tout, qui n'avaient que leur foi, un seul talent, qui ont réussi et qui ont obtenu 100%. C'est pour ça qu'ils étaient couronnés comme des martyrs. Ils ont eu un talent, mais ils l'ont réussi. Mais toi, qui as reçu 10 talents, comment tu as réagi vis-à-vis de ces 10 talents? Combien tu as obtenu? 5? Tu as réussi 5, 6, 7? Tu as encore du travail à faire. Ils sont au-dessus de toi. Si tu les avais vus avant qu'ils deviennent des martyrs, comment aurais-tu les jugés? Comment tu allais les voir? D'ailleurs, on va les fêter le 15 février. Tu aurais pu peut-être les juger comme des gens pauvres, des gens qui connaissent rien, qui sont ignorants. Mais regarde-les couronnés, martyrs, félicités au royaume des cieux. Ils ont réussi leur combat. Voilà comment peux-tu voir les autres au-dessus de toi. Vois pas avec les yeux de l'orgueil, mais cherche les yeux de l'humilité. Ayant les yeux de l'humilité que Jésus avait, tu peux voir les autres mieux que toi. Mais si tu restes attaché à tes yeux d'orgueil, tu vas toujours les voir au-dessous de toi-même. Comment puis-je maîtriser mon orgueil alors? Comment puis-je réagir d'une manière humble pour de vrai? D'abord, accepte que tu sois critiqué. Parfois, on refuse d'être critiqué. À chaque critique, je m'énerve, je m'angoisse, je refuse qu'on me reproche même un petit détail. Je le refuse complètement. Mon orgueil est là, il est présent. C'est le premier indicateur qui te montre que ton orgueil est assez vivant en toi-même, quand tu refuses d'être critiqué. Parfois, ton orgueil t'empêche de voir. Il te rend aveugle, et d'ailleurs, de naissance. Cherche tes faiblesses à toi et reconnais-les. Vois mieux tes faiblesses que les faiblesses des autres. Parfois, tu penses que tout le monde t'aime et que tu es le meilleur, mais peut-être les autres ne te disent rien, car ils sont concentrés sur leur travail, mais ils ne font que te supporter. Parfois, que je pense que je suis aimé par tout le monde, mais plutôt c'est tout le monde qui me supporte, qui font l'effort pour me accepter, mais ils ne m'aiment pas. Je me vois mal. Je n'ai pas les yeux qui me montrent ma faiblesse. J'ai uniquement les yeux de l'orgueil, qui même me bloquent à voir ma propre faiblesse. J'ai besoin, Seigneur, aujourd'hui, que tu m'ouvres les yeux, que tu donnes les yeux de l'humilité avec lesquels je peux voir d'abord ma faiblesse, mon péché, et voir les vertus qui sont dans les gens devant moi. Je termine avec une histoire de Saint Antoine, avec une parole qu'a dit Saint Antoine, parce que d'ailleurs, il cherchait toujours à s'améliorer. Et il a demandé, Seigneur, mais je pense qu'il y a des vertus qui me manquent. Apprends-moi à nouveau
Donne-moi un nouveau talent. Il y a quelque chose qui me manque à apprendre. L'ange de Dieu lui a dit, attends, il y a un homme qui est dans la rue, qui est assis, qui vend des marchands, qui est un marchand dans la rue, va te mettre à côté de lui. Il va t'apprendre quelque chose de très important. Le grand Saint Antoine, il va s'asseoir à côté d'un petit marchand dans la rue pour lui apprendre quelque chose. Étant à côté de cet homme-là, il a vu qu'à chaque fois qu'une personne passe devant lui, il félicite un talent que cet homme a et que lui n'a pas. Il dit, Seigneur, mais comment cet homme-là a un cœur humble que moi je n'ai pas? Donne-moi ce cœur humble. Ah Seigneur, cet homme, il est charitable. Moi, je ne suis pas assez charitable pour lui. Donne-moi de la charité, j'en ai besoin. Et à chaque fois qu'une personne passe devant lui, il ne voit pas le mal qu'il a, mais il arrive à voir et admirer le bien et le talent que cet homme a. Voilà une demande que chacun de nous peut faire aujourd'hui, en se souvenant de Saint Antoine, en se rappelant sa fête qu'on a fêtée il y a quelques jours, et en disant, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre ce vertu-là. Donne-moi les yeux que tu as donnés à cet aveugle-né, j'en ai besoin. Des yeux qui voient les vertus qui sont dans les gens devant moi. Des yeux qui voient comment les autres sont au-dessus de moi, comme a dit Saint Paul. Maintenant, quand je vais lire son épître aux Philippiens, je vais comprendre qu'est-ce qu'il voulait me dire de ces yeux humbles qui arrivent à voir les autres au-dessus de lui-même. النهارده احبائي سمعنا مع بعض انجيل المولود اعمى، وده انجيل بيتقرا علينا مرتين في السنه القبطيه، مره في الحد السادس من الصيام الكبير، ومره في الحد الرابع من شهر طوبه، وفي شهر طوبه يوم 11 طوبه بنحتفل بعيد الغطاس، عيد اللي بنحتفل فيه بمعموديه السيد المسيح، وده بيذكرنا بعمل المعموديه في كل انسان مننا اللي هي بتفتح عينينا علشان نبصر ونكون لينا البصيره الروحيه اللي تخلينا نشوف عجائب من ناموسه. فالعينين دي هي اللي يكون لينا طلبه ان ربنا يديها لنا، اللي هي تبصر، اللي عندها بصيره. ولما نبص في القصه بتاعت النهارده نلاقي في 4 يعني ردود افعال كانوا موجودين بعد ما المولود اعمى ده فتح. اول ناس كانوا الناس اللي كانوا حوالين المولود اعمى كان عندهم شك. كتير ناس تشوف كده عمل الله يبقى عندها شك، ايه ده هو بجد؟ هو صحيح؟ لا مش ممكن، ما ينفعش. والفريسيين اللي كانوا بكل وسيله عايزين يرفضوا عمل الله ويرفضوا ان دي معجزه، يقولوا لا ما تصدقوش، كانوا رفض للايمان بشخص المسيح. والثالث اللي هم اهل المولود اعمى اللي كانوا امنوا بشخص المسيح، لكن كان عندهم خوف. كتير ناس بتآمن بس الخوف اللي جواها بيفصلها عن شخص المسيح. والرابع هو المولود اعمى نفسه اللي آمن ومشي المشوار لغايه بركه سلوان، اغتسل فيها عشان يبصر ويشوف ويبقى عنده نظر. في القصه دي نلاقي في عينين اتخلقت. فاحنا كلنا بنقول يا رب احنا كمان نفسنا تخلق فينا عينين غير العينين بتاعت اللي احنا عايشين بيها. وقصه العينين بتشوف نلاقيها في رساله بولس الرسول لاهل فيليبي الاصحاح الثاني، لما يقول لك تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبه واحده بنفس واحده مفتكرين شيئا واحدا. طب ايه اللي يدينا الوحدانيه دي؟ لان ما يكونش في شيء بتحدث او بعجب، يعني ما يكونش فيه احزاب كده، لكن يبقى فيه روح واحده زي ما بنصلي نقول يا رب اعطنا وحدانيه القلب. بل بتواضع حاسبين بعضكم بعضا افضل من انفسكم. يعني لما تيجي تبص لواحد تقول ده فلان ده احسن مني، فلان ده احسن مني ازاي؟ ما ينفعش، ده في ناس احسن وفي ناس اوحش وفي ناس زيي. كلامك مش مظبوط يا بولس، في ناس اوحش وناس احسن وناس زيي، يبقى ازاي اشوف كل الناس احسن مني؟ كلام ما ينفعش. يقول لك لا تنظروا كل واحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو لاخرين ايضا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. يعني هذا الفكر المسيح لما اخلى ذاته كده كان ايه؟ واضع نفسه كشبهنا وكمثالنا، فكان نازل كده من سماء وقاعد وسطينا كأنه واحد مننا وهو إله عظيم. فيقول لك خليك زي المسيح وانظر للناس اللي حواليك كأنهم أحسن منك. طب إزاي؟ طب أنا في واحد معايا في الشغل أنا مش طايقه، مش محتمله، كل ما أبص في وشه أبقى يعني مش قادر. ده ممكن إحساس أقدر أفهمه. أو يمكن في واحد معايا تاني أشطر مني، ده سهل،
لو في واحد اشطر منك سهل انك تشوفه احسن منك. انا فلان ده اشطر مني، اذكى مني، اشطر مني، مش عارف ايه، سهل. طب ازاي اشوف الانسان اللي تقيل على قلبي ده احسن مني؟ ما ينفعش. طب ده ممكن يبقى زيي، ممكن يبقى مثلا في نفس امكانياتي او في نفس معرفتي، ازاي اشوفه احسن مني؟ لا، في حاجه غلط. يقول لك طب هل انت عندك روح التلمذه؟ يعني المسيح كده دعا تلاميذ وقال لهم اذهبوا تلمذوا، يعني احنا المفروض تلاميذ، والتلميذ ده لازم يبقى زي معلمه يتعلم منه. فلو انت عندك روح التلمذه اطلب منه يكون عندك نفس الروح اللي عنده اللي هي روح الاتضاع. وفي العالم للاسف بنتعلم العكس تماما. بنتعلم ان انت تشوف المدير بتاعك تقول يا انا مستني اليوم اللي ابقى مدير مكانه، فتبقى باصص له كده ومستني انه يقع، مستني انه يغلط، مستني ان هو يحصل اي حاجه او تدوس عليه او توقعه او تعمل. هو ده المنطق، هو ده ظروف المجتمع، انت تدوس على اللي جنبك عشان تاخد مكانه. او ان انت تشوف واحد زميلك تقيل على قلبك تبقى مستني ما ينقلهوش ده، ما يتشالش من قدامي، ما يودهوش في حته، ما تاخدوش اي حاجه كده ويمشي. يبقى ده المشاعر اللي جواك. او ان انت تبقى دايما كده باصص على عيوب الناس وبتحكم عليها، فلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان ده كذا، وعارف عيوب الناس كلها تقدر تسمعها من اول واحد لاخر واحد حواليك، حافظهم صم. ده المجتمع وده الحياه العالم. لكن ربنا له نظره ثانيه، له عينين ثانيه. لو انت عينيك دي اتغسلت في المعموديه حقيقي، تبقى عينيك دي فعلا عينين بتشوف بشكل ثاني، عينين حسب قلب الله، عينين بتشوف ان الناس اللي حواليك احسن منك. ما تقولش ان انا لو فكرت انهم احسن مني هيجي لي صغر نفس، لا اوعى. الفكره مش كده. ما انت لو عندك اتضاع حقيقي مش هتقع في صغر النفس، هتبقى عندك اتزان كده. الطرق الوسطى خلصت كثيرين، لا عندي صغر نفس ولا عندي كبرياء، شايف الدنيا زي ما هي، عارف جوايا ايه الضعفات. عينين كده قادره انها تشوف جواها الضعف بتاعها، فتقدر تشوف الناس اللي حواليها، تشوف الوزنات اللي ربنا عطاها لغيرك. بص كده ودور، بدل ما انت تدور على تحكم على اللي قدامك فيه ايه العيب اللي فيه، دور قول فيه الميزه اللي فيه اللي مش عندي. دور كده قول فلان ده يعني امين في صلاته، بيصلي كده بامان، مركز، رافع قلبه، ببص عليه في الكنيسه ايه فعلا رافع قلبه وبيصلي، ده شيء جميل. يا ده انا ما عنديش النعمه اللي عنده دي. او واحد تاني خير بيعرف يدي، انا حاجتي دي ملكي ما اداش لحد ابدا، عمري ما سلف حاجه لحد. هو بيعرف، ده اشطر مني، بيعرف يدي احسن مني 100 مره. او تبص على واحد تاني تقول ده مركز في حياته وفي مزاميره ومدقق وعارف رايح فين وعارف بيعمل ايه وعينه على ربنا ورافع قلبه حقيقي و عين بتشوف، عين بتعرف تشوف نعمه ربنا اللي في الناس اللي حواليها، مش عين بتحكم، عين بترصد. بدل ما تبص على خطايا الناس بص على النعم اللي فيهم وعلى الوزنات اللي ربنا عطاها لهم. عشان كده تقدر تقول مع بولس انا بشوف الناس كانها احسن مني. لما تيجي تخدم خدمه اخوه رب، ابسط حاجه انك تحكم على الناس دي ان هي اقل منك، ما انا اللي مطلع من جيبي ومديه، يبقى انا اشطر منه. او واحد ساعدته في حاجه، ما ده لولايا كان غيرك، ده كم مره قلنا كده على حد، ده لولايا كان راح في ده لولايا كان حصل، ده لولايا. طب ايه لولايا ده وبعدين؟ طب ما انت ربنا اللي مديك النعمه دي، هو لولايا ده وحصل ايه؟ ولا حاجه. لكن لما تبص بعين تانية تختلف الامور. لو بصيت على الانسان الفقير ده ممكن تلاقيه ممكن عايش حياه مش نظيفه، او عايش حياه صعبه جدا، او باصص ان هو الفاظه مش كويسه، تقول ايه ده بيشتم، ده بيعمل كذا، ده بيحلف، ده بيقول ده ازاي ده ما يستاهلش. تنتهي بك الامر تقول ان فلان ده ما يستاهلش ان انا اساعده، وتخسر انت نعمه العطاء اللي ربنا عايز يديها لك. فخلي بالك ما تحكمش على الانسان ده كده. لو بصيت على وزناته هتلاقي حته وزنه واحده هي دي مال. لو بصيتوا على الشهداء في ليبيا ال 21 شهيد دولت ما كانوا ناس بساط. لو كنت عرفت واحد منهم قبل ما تعرف انه شهيد يمكن ما كنتش سلمت عليه، كنت بصيت له من فوق لتحت كده ومشيت، ما كنتش تقول له اي حاجه. تحس ان هو انسان فقير وبسيط في تفكيره وبسيط في تعليمه وبسيط في لبسه وبسيط في الفاظه وبسيط مش هتعبر. لكن هو ده الانسان اللي جاب 100%، كان عنده وزنه واحده ونجح فيها جاب 100% راح السما. انت يمكن ربنا اداك 10 وزنات، عملت بيهم ايه؟ نجحت في 1 2 3 4 5، معاك 50%. الحق بقى انجح في الباقيين علشان نجيب درجات وتروح السما. وزناتك اكتر فحسابك اكتر، لكن هو وزناته كانت اقل.
فحسابه أقل. اعرف ده عشان بدل ما تحكم على الناس تفرز ذاتك وتعرف ايه الضعف اللي فيه. عايز تعرف انت عندك كبرياء ولا لا؟ اسأل نفسك سؤال: هل بقبل النقد؟ ولا أقل كلمة بتتقال لي بولع؟ ده ازاي؟ ده انا عملت كذا وكذا وكذا، ازاي فلان يقول كذا وازاي يعمل كذا؟ يبقى عينك مش قابله النقد. ذاتك الكبيره اللي جواك دي مش قابله ان حد يقول لها حتى ملحوظه صغيره. تولع على طول، تتقد. ليه؟ لان الكبرياء سخن جوه، الذات عاليه قوي. هنوديها فين دي؟ هنركنها على جنب ازاي؟ لازم تهديها، لازم تقول لها بشويش على نفسك، بشويش على نفسك، علشان ما تولعش. من واحد كده يقول لنفسه: اصبري يا نفسي وتعلمي من شخص المسيح الاتضاع. احيانا الكبرياء يعميك، خليكش تعرف تشوف، تعرف حتى تشوف قدامك. دور على ضعفاتك واعرفها. دور ازاي تحب اللي قدامك، لانك لو ما شفتش جواه غير الشر او الضعف اللي فيه عمرك ما هتعرف تحبه. لو هتحب قريبك كنفسك ازاي؟ مش هتعرف تطبق الوصايا. اتعلم تشوف الناس حلوه، اتعلم تشوف الخير اللي في الناس بدل ما تنقد الضعف اللي فيهم. لما أنطونيوس يعلمنا حاجة جميلة، ولسه كنا بنحتفل بعيده. كان في يوم طالب كده بيقول: يا رب اديني كده أن أزداد كل يوم في كل عمل صالح، زي ما بيقول في القداس. فربنا قال له: طب ملاك كده جه قال له: طب تعالى أنا هعلمك حاجة جديدة النهارده. تعالى في واحد بياع في السوق، اقعد جنبه كده هيعلمك حاجة جميلة. وهو قاعد جنبه كل واحد يعدي يقول له: ياه ده انت فعلا انسان خير، يا ده فلان شوف ده انا عارف ان هو ساعد فلان وساعد فلان وساعد فلان، اديني يا رب ان انا اكون حلو زيه، اديني يا رب ان انا يكون عندي العطاء اللي عند فلان. عدى واحد تاني قال: ياه فلان ده انا عارف بيصلي كويس، اديني يا رب الصلاه والتدقيق في المزامير والتدقيق في الصلاه زي فلان، ده انا مش بعرف اعمل كده. عدى واحد ثالث وهكذا. كل ما يشوف واحد يقول ايه؟ فلان ده احسن مني. أما أنطونيوس انتهى لما قال: ارفض الكبرياء واعتبر جميع الناس أبر منك. قال نفس العبارة بتاعت بولس الرسول في رسالته لفيليبي الإصحاح الثاني لما قال لك: انظر الناس اللي حواليك كأنهم أفضل منك. دور على العطايا اللي في الخير اللي في الناس اللي حواليك ومش عندك. أما غصوا نفس الشيء، قالوا له: اب من اباء البريه، هنعمل ايه؟ انت ازاي اب كبير كده وعايش وسط الرهبان؟ ده انت المفروض كل الناس تخدمك ازاي عايش وسطهم باتضاع كده؟ قال لهم: انا ما فكرتش اصلا في الموضوع، ما خطرش على بالي السؤال اللي انتم بتسالوه. شوف قد ايه الانسان ده عايش في الاتضاع، قد ايه عايش في البساطه، بساطه القلب وبساطه الايمان. نقول له النهارده: يا رب اعطيني يا رب العينين البسيطه، اديني العين اللي تشوف الخير اللي قدامي بدل ما تشوف الشر وتبقى حافظاه ومركزه عليه. ربنا يدينا احبائي ان احنا نكون متمتعين بالرؤيه وبالبصيره الروحيه. له كل مجد وكرامه من الان الى